ni tanu be kata au bela jile au munu malik anga chokot siri Usman Madane Haidarai basande bali koloti kolo anana bi baroye kilinde udi anyaye kafo uye kurane kala minke 600 kafo ko jamana groupement yere ka fara nyogonga la nyini min bubulo ka seka sabati ani ka dugo fenenga jamana basigi ni sanji nyuma miseka na chuga mina davon miseka da ka falen von vale ka sumanye ka sanji ke sanji na famaye o dugo ma miseka fo ajabira kadaka ka be kuranere kala na domina Shiri Usman Madane Haidara basande balika misiri belebele ngono anya ye ka fo samia ko ni akebe ko mi chocho folo adamne bali oni adamne bali damne ambe dugo ke alaka sijane kene adi o Shiri Usman Madane Haidara groupement ni njere minga ka kurane kala minge o amba fe mamunu be nu déplacer kana ka boro munu na ka fulikan la suma o ani ka dugo ke halibi jamana samia kula inshallah. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ambi refo vile ka wuli ka jɔn cɛsiri la comme jamana in yɛrɛ b'a dɔn an faso de don mɔgɔ faso i bɛ se ka fɛn o fɛn k'a sabatili ni ɲɛtaga la sariya b'o de wajibi kan jango an bɛ jɔyɔrɔ min na n'o ye diinɛ ko ye an yɛrɛ groupement de leader a bɛ baara la san caman ye ɲinɛ a ka kɔngɛrɛ sera kɔngɛrɛ tɛmɛna a ma se ka kɛ yɛlɛmɛ ka kan ka don groupement bureau la région na o fana ma se ka kɛ jamana yɛrɛ ni ko cogoya kama ani banako ninnu bon sisan an y'a ye an ka kɔfɛ mɔgɔw ka kuma cayara groupement ka baara la parce que bureau ma se ka changer bon sisan an y'a ɲini an ka se ka bureau changer an ka se ka congrès kɛ bureau kura fana ka sigi Bamako an y'o baara ŋaniya min kɛ an ye leader karamɔgɔw fara ɲɔgɔn kan ko ni silamɛ b'a kɛ i ka Ala wele bila an ye an ka jɛ ka setigi Ala wele an bɛna baara min daminɛ n'o ye bureau ninnu yɛlɛmɛni ye ani o ye bureau kura sigili ye Bamako Ala bɛ se ka barika don a la cogo min na o kɔ tɛmɛnen kɔ degun min bɛ jamana in kan k'a daminɛ kɔrɔn fɛ ka na fɔ centre la basigi baliya min b'a la n'o ye don o don b'an ka sɔrɔdasiw faga don o don u bɛ bi dugu dɔw kan don o don an yɛrɛ kun u bɛ an faga ni o ye an balima minnu bɛ ka sa filaw la an balima minnu bɛ ka sa dɔngɔnɔw na an balima minnu bɛ ka sa bozow ni bamananw na bon silamɛ n'i ye o ko ye marifa tɛ an bolo mais an ka marifa ye Ala wele de kumana an ka jɛ toujours kabini ko in daminɛna anw bɛ Ala wele la bon kana bila bi jamana yɛrɛ bi taabolo min kan an ko an ka bɛn ŋaniya fara ɲɔgɔn kan ani an balimakɛ n'o ye Sumɛlɛ Sise ale minɛni fana an k'o fana dugawu fara nin kuranɛ dugawu in kan pour que Ala bɛ se ka bɔda di an balimakɛ ma cogo min na a ɲuman bɛ se ka segin a ka denbaya la hɛrɛ la alors an ye nin ŋaniya saba de ta sanji a ye mɔgɔw kamana guwa parce que Mali yɔrɔ dɔw bɛ yen u caman ye danni kɛ mais an yɛrɛ fɛ Bamako niveau la yan dɔw ye danni kɛ mais hali bi dɔw ma se ka danni kɛ bon n'i y'o ye ko la k'an k'i siran quoi o la an ko an ka jɛ ka kuranɛ sɛbɛkɔrɔ kalan ka ŋaniyaw dilan ka sarakatiw bɔ ka an jogow yɛlɛma k'an jogow yɛlɛma dekun minnu bɛ an jogow kan an k'o bɔ a la k'an jogow yɛlɛma ka kɛ Ala sago ye tumana wele kun ye nin de ye Ala tulo b'a la kira tulo b'a la an ye mɔgɔw wele nin condition in de la an sigira fana Ala sɔnna an ye dugawu kɛ nin condition in de la tɔn bɛna baara minnu daminɛ sanjiko gɛlɛya an ka sɔrɔdasi minnu bɛ kɔrɔn fɛ ani Mali yɛrɛ Bamako kɔnɔna bilama ka se ka dugawu kɛ Ala bɛ se k'o bɛɛ ɲɛ Ismaël n'o ye Sumɛlɛ Sise Ala bɛ se k'a bɔ juguw bolo k'a segin ka na jamana kɔnɔ an ye dugawu minnu fara ɲɔgɔn kan k'o ŋaniya ani Ala cɛ o ye nin de ye an ye Ala wele o de la wa an dalen b'a la ni Ala sɔnna Ala b'an jaabi ni Ala sɔnna Ala b'an jaabi tumana silamɛ ka kɛlɛminɛ ye Ala weleli de min dar'o la min ma da o la anw dan b'o la wa Ala y'o preuve yira anw na wa anw ka diɲɛlatigɛ jamana in k'a bila diɲɛ jamana bɛɛ ɲɛ basigi la hakilisigi la jamanadenw ka ɲɔgɔn kanu ni ɲɔgɔn minɛ na anw ka baara ye nin de ye o tɛ bi ye o ye kabini kunu an b'o la bi ni Ala ye min fara an si kan sini an b'o la fana tumana an b'a ɲini Ala fɛ dugawu minnu kɛra Ala k'a minɛ an ka jamana ma ka basigi don jamana in kɔnɔ ka bɛn don a kɔnɔ ka kelenya don a kɔnɔ bɛɛ n'i ka faamu cogo don bɛɛ n'i ka yeta don mais anw y'a kɛ min na kun min kama Ala
ala tulo b'a la nin de don mais c'est-à-dire a ti mɔgɔw k'a faamu jɔyɔrɔ min bɛ Hayidara yɛrɛ la jamana in kɔnɔ bi sini bɛ ala de bolo n b'a fɔ n bɛ segin a kan bi sini kɔni bɛ ala de bolo ne jɔyɔrɔ bi jamana in kɔnɔ o de ye k'a ɲini ala fɛ jamana in ka basigi jamana in ka suma jamana in bɛn ni kelenya ka don a kɔnɔ ni ɲini ta bi Hayidara bolo bi nin tɛ tu o de la diɲɛ bɛɛ b'a la Hayidara i ma kuma Hayidara i ma kuma n ko n bɛ mun fɔ ne ti foyi fɔ ka tɛmɛ mɔgɔw ye min mɛn kan n'i ye fɛn o fɛn mɛn kun n'i m'a mɛn Hayidara da Hayidara m'a fɔ ne ɲɔgɔnna mana siran ka hakilila fɔ a bɛ fɔ o ma ko danga ne ɲɔgɔnna mana siran ne bɛ si hakɛ min na bi ni ne siranna ka hakilila fɔ a bɛ fɔ o ma de ko danga ka mini ala k'an da ne Hayidara ma siran n bɛ siran jɔnni ye jɔnni diɲɛ kɔnɔ jɔnni n t'i ka to dun n t'i ka ji min n t'i si ka so n bɛ siran i ɲɛ mun na mais ne hakilila ye min ye ni ala tulo b'o la bi o ye jamana in basigi ye n tɛ kɔrɔna n tɛ tilebe bɛɛ ko kuma Hayidara i ma kuma mais n bɛ mun fɔ ni diinɛ ko nana anw bɛ kuma o de la diinɛ ko mana n bɛ mun fɔ ayiwa pour le moment an filɛ bi min na kuma foyi tɛ Hayidara fɛ ala tulo b'a la jamana ka basigi bɛn ka don a kɔnɔ an ka sɔrɔdasi minnu bɛ kɔrɔn fɛ ka dugawu samu ma ani minnu bɛ centre ni yan ala k'u kisi ala k'u tanga ani déplacé minnu bɛ yan vi an yɛrɛ y'an seko caman k'u ye ala b'a dɔn déplacéw nali ni bi cɛ ansaru ka malo bɔrɛ 1000 ani bɔrɛ 80 bɔrɛ 1000 ani bɔrɛ 78 an y'o de di déplacéw ma bɔrɛ 1000 bɔrɛ 70 ani bɔrɛ 8 an y'an seko kɛ an b'an seko la o mais min t'an ka sira ye maa tɛ se k'an don o la ne n bɛ segin o kan dɛ mɔgɔ ka kuma tɛ se k'anw bila foyi la min t'an ka sira ye n'i Hayidara kan mɛn don o don a lamɛn n'i ye min m'a da o don n'i ma min m'a da o to yen anw bɛ yɔrɔ min na bi Mali ka suma don an ti kɔrɔna anw ti tilebe an faso ka suma hɛrɛ ka don a kɔnɔ o ye bi kuma ye mais sini kan fana n'o nana mɔgɔw bɛ n'o mɛn mais Hayidara i ma kuma Hayidara i ma kuma n bɛ mun fɔ seliko ɲininkali ma kɛ sunko ɲininkali ma kɛ pour le moment anw ta taa tɔ la fɔlɔ an kɔni ta ye dugawu de ye sigi ka kuma ka ye kelenya ka ye jamana ka kisi ni hakilila bɛ Hayidara la bi o dama don mais f'i ka kuma ayi ne bɛ kuma n kan ka kuma maa ti ne kuma o ni n kan ka kuma mɔgɔw bɛ kuma kan mɛn fi ye n bɛ fɛ k'o de f'i ye ala sago i sago i y'a fɔ kɔrɔfɔ kɔnɔ ko kuranɛ ka kala dugawu ka kɛ sanji kana ko nka ko a bɛ sabati fɛn min kan k'o ye jogo ɲumanya ye c'est-à-dire i b'a fɛ k'a fɔ an ɲɛna n'an ye kuranɛ kala cogo o cogo ni jogow man ɲi sanji tɛ na de yan vie kuranɛ tɛ dɛ ala mana wele jɔn fɛ ala wele yɛrɛ sariti fɔlɔ n'i y'i suli ala ye k'a deli i b'a lajɛ ala ko i ka mun kɛ parce que ala ko kuranɛ kɔnɔ a ye n deli n b'aw jaabi mais a ma d'aw ma dɛ a ko a ye n ta kɛ fɔlɔ a ye n ka kuma jaabi fɔlɔ tumana ni gɛlɛya nana que ça soit garisɛgɛ ko gɛlɛya don ou bien i mago bɛ fɛn dɔ la o de ma sɔrɔ ou bien i mago bɛ muso dɔ de la k'o furu ou bien i mago bɛ den de la i k'a sɔrɔ ou bien i mago b'i ka bitigi ka marché bon i mana baara o baara kɛ a la a kɛra ala wele o a kɛra moriw ka sira ye a kɛra sira o sira ye fɛn min bɛ wajibi ye ka i k'i janto yɛrɛ cogo la n'a sɔrɔla walimuso b'i bolo diɲɛ o kɔ n'a sɔrɔla i ka sinji tigɛlen don o tugu n'a sɔrɔla i kɛn bɛ ka nkalonda maa na o ko ka b'o la n'o kɛra n'i ye ala wele bilahi i bɛ ala jɔyɔrɔ ye mais k'a fɔ an ka kuranɛ kalan ten ne b'o de fɔ mɔgɔw ye kuranɛ kalanni tɛ sanna kuranɛ kalanni tɛ tɔɔrɔ yɛlɛmɛ mais kuranɛ kalanni de ka n'a jira ala la ala anw filɛ i ye min fɔ an jɛna n'a ye o tumana an nan'i wele n'i yɛrɛ kumakan ye an jaabi o tumana n'o kɛra dun i b'a jira ala la ko n y'i jaabi o jaabili ye jumɛn i b'i jogo dilan i b'i ka sinji tugu n'i ye muso filatigi ye i tile musow ni ɲɔgɔn cɛ ni muso fana b'a cɛ kunna ka n'i cɛ janfa c'est à dire ni nin yɛlɛmɛna dɔrɔn ala bɛ yɛlɛmɛ kɛ ala yɛrɛ de y'o fɔ kuranɛ kɔnɔ la yughayyiru llahu ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim ala ko ni tɔɔrɔ y'a sɔrɔ ne t'a ka tɔɔrɔ wuli fiyewu fo min b'a dusukun na a k'a yɛlɛma n'a y'a yɛlɛma dɔrɔn ne ala bɛna ni hɛrɛ ye o de la chaque fois la ne b'a fɔ kuranɛ kalannaw ye wurudikɛlaw ye kuranɛ ye tiɲɛ ye wurudi ye tiɲɛ ye mais ala ko de fo jogo ka fara a kan ni jogo ma dilan ni ala tɛ sɔn mana vraiment vie an bɛ ala de fo ka segin ka ala barika da k'a ɲini ala fɛ an ka jamana in an y'a kalifa a ma
aka jamana in sabati mais aka sabati ni tiɲɛ aw ka kuma in de koyi aka sabati ni tiɲɛ anw b'o de fɔ c'est à dire ne filɛ nin kabini ala kan da ne ma faama ne n ti faama ne n ti faama dɔgɔya aha mais faama si mana Mali la yan ko gɛlɛn dɔ nana min man ɲi ni n'a ye dara ma se ma i sɔnna n da ma n y'a f'u ye i banna n ta ma n y'a fɔ hali an filɛ degun min kɔnɔ bi mais minnu bɔra minnu donna anw ye bɛɛ kɔn baara in na o an ye bɛɛ kɔn baara in na anw taara président nɔfɛ k'a yira la mɔgɔ minnu k'u tɔɲɔna a y'u ka tɔɲɔ la lajɛ n'ala ko a bɛ an filɛ a man ɲi n y'a fɔ président ye aha bon n b'o de kan n y'a fɔ tribunalitigiw fana ye n ko ni nin sifaya kɛra mɔgɔ dɔ bɛ yen a bɛ fɛ ka fitinɛ wuli parce que a ko a tɔɲɔ yarɔ mɔgɔ n'i tɔɲɔna dɔrɔn i t'i yɛrɛ ma bilen o k'i ka hakɛ bɔsi la i yɛrɛ ɲɛna i bɛ degun de o bon o tuma na n ko mɔgɔ degunnen ninnu a bɛ se ka ɲɛ yɛrɛ a dɔw ta tɛ tiɲɛ ye a y'u wele dɔrɔn a ka papiye da u ɲɛkɔrɔ i bina yan i bina yan i bina yan a yɛrɛ ɲɛkɔrɔ a k'a bɔ télé la fana mɔgɔw ka k'a seere a ko a ko ɲɛna a tɛna ni jamana sumalen ne ye nin de ɲini mais ne ka kuma ma ta o ma kɛ ne ka kuma vie an t'o de degun kɔnɔ mana fo an k'a dɔn de fanga fana ye fanga de ye ala ye fanga bonya dɛ n'i ye fanga dɔgɔya ala b'i dɔgɔya dɛ mais fanga ka baara kɛ a tiɲɛ kan ne m'a fɔ faamaw ka kɛ silamɛ ye n m'a f'u ka seli n'a ka d'u ye u kana kɔrɔn filɛ mais i sigira jamana min kunna a baara kɛ tiɲɛ kan walahi ala b'i dɛmɛ mais ni maa kelen ye maa kɛmɛ ni yɔrɔ dun mɔgɔ kelenw ye miliyariw ta u bɛ k'a dun k'u da o y'a fitinin ye mais o jamana bɛ se ka taa ɲɛ ne ye nin fɔ a san joli ye nin ye an ko jamana tɛ taa yɔrɔ si ne y'a fɔ ye ala ma jamana si da k'aw ye sɛgɛnbaatɔ ye mais jamana dɔ ka fisa dɔ ye anw fɛ Mali la yan kɔgɔji ti yan pour le moment essence ma bɔ yan pétrole ma bɔ yan bon n'o kɛra jamana bi degun hakɛ dɔ de kɔnɔ mais wari min bi don Mali la jamana gouvernement bi wari min sɔrɔ n'a kɛra tiɲɛ kan walahi Mali bɛ cogo min na a tɛ kɛ tan anw ye nin fɔ o ka ca san 20 ye bi o ka san o san an ka wajuli bɛɛ la mawuludu bɛɛ la an bɛ faamaw ka cadeau di jɔnni bɛ se k'a fɔ bi ko e bɛ se ka faso dilan ka tɛmɛ anw kan anw kɔnna nin na ka ban an na k'an ka wajuliw interdit tiɲɛ fɔ kama Mali kɔnɔ yan bi de bɛɛ bɛ se ka kuma kɛ n'o tɛ kunun tɛmɛna o la ne ti maa nɛgɛ n ti musala parce que vie alhamdulillah mɔgɔ min b'a fɔ i bɛ faamaw sago fɔ o ye ala ye min siri u la ye e t'a sɔrɔ ni faamaw tɛ jagoya i b'u sago fɔ e t'a sɔrɔ ni faamaw tɛ jagoya i bɛ tugu u la mais ala faama anw y'an jigi da u kan n'an ye daraka sɔrɔ an b'a dun n'an ma daraka sɔrɔ an bɛ tilelafana kɔnɔ o la anw ti an jouer ala ka dafɛn ye k'i ka hɛrɛ dɔ k'an ye anw ti maa namara anw si bɛ yɔrɔ min na bi i bɛ sɔn ka sa ka taa ala yɔrɔ la i nafigilama Mali fanga bɛɛ ne ye tiɲɛ fɔ a bɛɛ ye wa baarakɛla si ka ko ma kɛ yan n'i y'anw ye i b'a fɔ dɔgɔtɔrɔw ka waati i b'a fɔ ko Hayidara yɛrɛ ye dɔgɔtɔrɔ chef ye su ni tile an bɛ faamaw nɔfɛ an bɛ dɔgɔtɔrɔw nɔfɛ u kelen kelen u ka sow kɔnɔ u jamakulu u ka bureau kɔnɔ olu b'a seereya juges ta juguyara o ye n ko juges an bɛ kuma na ne tun y'a ka sunɔgɔ de ala ni sɛgɛn fɛ bilahi mais n bɛ nin kɛ jɔnni ye n faso école maîtres ta o kɛra i ɲɛna o ko tɛmɛnen kɔ minnu bɛna an ka yɔrɔ bɛna ci Hayidara an ka yɔrɔ bɛna ci anw ka diɲɛlatigɛ bɛɛ n'a ni intervention de ma an tɛ politique mɔgɔ ye an mago t'a la bi an mago t'a la bi o la anw ti dɛsɛ ka tiɲɛ fɔ mais ne fɛ mɔgɔw ka min faamu Mali y'an faso de ye an ka sabali diinɛ mɔgɔ jɔyɔrɔ ye min ye dɛ k'a dilali kɛ diinɛ mɔgɔ jɔyɔrɔ ye k'a dilan diinɛ mɔgɔ t'a tiɲɛ anw ka baara ye nin de ye an b'a kɛ ala kama kira kama mais i bɛ Mali faamaw ɲininka Hayidara ye nin bɛɛ kɛ a ye hali a ko a ma a ni ce wa i ka ko man d'u ye yɛrɛ n ye nin bɛɛ kɛ wa n bɛ k'a kɛ hali sini Sikaso mankan in na anw ye karamɔgɔw wuli yan a tɔgɔ ye di Kayi mankan in na anw ye karamɔgɔw wuli Bamako yan fana an ye min kɛ o b'an ni ala cɛ a bɛɛ ye fitinɛ ka da jamana ka basigi mais a ye Mali faama bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ni faama kelen ko Hayidara merci an t'a k'u kama anw b'a kɛ ala de kama a dépense fɛn anw ye fila ɲɛmɔgɔw wele ka kadɔ ɲɛmɔgɔw wele ani bozow u siya saba nana nin salon in kɔnɔ yan une semaine u logelen don an bolo hôtel la a y'u ɲininka k'a wari tun bɛ bɔ min Hayidara ka poche kɔnɔ pour que dɔrɔn u ka bɛn
u ka ɲɔgɔn faga in dabila jamana ka suma ne y'a wari bɔ n ka poche de kɔnɔ o n'a ɲɔgɔnna caman kɔrɔna sɔrɔsiw bilala ɲɔgɔn na sɔrɔsi minnu yɛrɛ ko an ti fɛ Mali ka tila vieux n b'o f'i ye bi o kɛr'i yɛrɛ ɲɛna sɔrɔsi minnu ko anw ti fɛ Mali ka tila olu dama bilala ɲɔgɔn na kɔrɔn fɛ siya ko la premier ministre y'u wele fɔ a ka bureau kɔnɔ u groupe 3 nana u k'u ti don premier ministre ka bureau kɔnɔ ko Ala ti sɔn u ka don bili kelen jukɔrɔ premier ministre Keita Moro a ma sa o a balolen don ne tagara a fɛ yen don dɔ la a ye kuma in lakali ne ye ne ko an b'an seko k'a la ne ye kɔrɔna sɔrɔsi ninnu wele ka taa sɛbɛnni kɔrɔ u bɛɛ nana an ye tile 3 de kɛ an bɛ ka kuma u fɛ ka kɛlɛ fɔ k'a ban u k'u tɛgɛ don ɲɔgɔn bolo an ka photo ta ka tila ka caméra wele ka n'a filmer u ko ko bɛɛ ka taa seli kɛ Kidali bɛɛ taara seli kɛ Kidali kosa in na ta fana na n'o juguyara an tilala k'u wele an n'u sigira an y'a dilan k'a ban burudamɛ ninnu ma dɔn a bɛ fɔ siya jɛman ninnu quoi wa tamasɛkiw ni fɛnw u ko an ma ko Hayidara an bɛ layidu kelen di aw ma a fɔ président de la république ye n'a ye marifa mankan mɛn kɔrɔn fɛ anw ta tɛ bilahi n'a ye marifa mankan mɛn kɔrɔn fɛ anw ka marifa tɛ an nana k'a bonya di président ma n ko tuma na sisan an bɛna kuranɛ kalan juma misiri ba kɔnɔ ka dugawu kɛ nin ye kuma ɲuman président yɛrɛ nana kɛnɛ kan ninnu ka porte parole fana nana ka kuma bɛɛ ɲɛna mais an karamɔgɔ bilahi hali Hayidara i ni ce ni kuranɛ cɛ o Mali faama tɛ yen o Mali faama tɛ yen bon ni jamana modèle n'i b'a kɔnɔ i b'i ka baara kɛ Ala kama anw bolo t'i jigin dɛ k'a f'u ye nin bɛɛ kɛ Hayidara la ko Hayidara b'a bolo jigin non jamana sumani la fɔ n'an dɛsɛra n'an dɛsɛra an dɛsɛra mais don o don anw b'a ɲini jamana in ka basigi ni Ala sɔnna an bɛ se Ala ma ten fana min bɛ min fɔ bɛɛ k'i ta fɔ mais se tigi ɲɛ bɛ tiɲɛw na o Ala b'a juger a banna vie sinon u kɛlen bɛ k'an tɔɔrɔ Hayidara i ma kuma Hayidara i ma kuma n ko n tɛ kuma ne ti kuma n bɛ mun fɔ ne ti fɛn fɔ ne ti faama ye ko n sigi bɛ fanga na wa n tɛ opposition ye ko n bɛ fanga kɛlɛ ne tɛ nin fila si ye o tɛ sigilen ye fanga na ye wa ne sigi n tɛ fanga na n tɛ opposition ye ne ye min ye dɛ a ye sabali a y'a to jamana ka basigi a banna anw jɔyɔrɔ ye nin dama wa maa tɛ se k'an pousse koyi k'a fɔ i b'a ɲɔni ka taa fa dɔ fɛ la an bɛ to an jɔyɔrɔ la a ye sabali a y'a lajɛ a bɛ ɲɛ cogo min n'o tɛ ninnu filɛ mankan o mankan na bi u ye ne sɔrɔ a kɔnɔ walahi ni maa kan ka bɔ k'i ka hakɛ ɲini Mali kɔnɔ yan ne Hayidara kan ka bɛɛ kɔn kɛnɛma n bɛ kɛnɛma kumaw de fɔ mais gundo o bɛ ne ni Ala cɛ o bɛ ne ni fanga cɛ u ye n janfa cogo bɛɛ la mais n ko non n t'aw kɛlɛ n b'a to Ala ma mais n bɛ tiɲɛ kɔni fɔ a ye a sɔnna o ne bɛ tiɲɛ fɔ a ye a banna n bɛ tiɲɛ fɔ a ye ne n'u bɛ teli jugu wɛrɛ t'u la bi ne kɔ jugu si tɛ ninnu na bi n'a Hayidara tɛ mais ne n t'u kɛlɛ non n t'u kɛlɛ n b'a to Ala ma mais n bɛ n seko kɛ n faso sumali la ne ka kuma banna fiye Ustaz c'est-à-dire ko yani maa min k'a fɔ ko faso ye mun ye i yɛrɛ ye mun kɛ i faso ye fɔlɔ Seku Usumani Madani Hayidara i jɔyɔrɔ yera Mali ko la ko Mali tɔgɔ de ye ko Jila Mali Jila Mali t'a den fɛ o Malikɛ t'a den fɛ dɛ jamana marabaaw u k'u hakili u k'u miiri ka d'a kan Seku Usumani Madani Hayidara kɛra basigi karamɔgɔ ye ka tila ka wele bila Ansari Diniw ma k'a f'u ye ko bɛɛ lajɛlen ka kɛ basigi karamɔgɔ ye k'i bɛ yɔrɔ o yɔrɔ jamana kɔnɔ k'i ka kɛ basigi karamɔgɔ ye ni jamana tili tun bɛ Serifukɛ ma ni jama ko don jama in bilalen bɛ yen o ni wulana sisan hali ni ko vieux yɛrɛ ka taa 26 mars fa n'a kɛ masalen ye nka e m'o fɔ dɛ e ko jamana ka suma a ka basigi Serifukɛ n b'a fɛ i ka wele kan gɛrɛngɛrɛnnen bila ka taa groupement min n'i wele ka na u sigidaw la u bɛ yɔrɔ o yɔrɔ jamana kɔnɔ yan u k'u janto u yɛrɛ la mun na ka d'a ka fɛn finma yɛrɛ y'a fɔ ayiwa jamana bɛ taabolo min na bi Jizo i ka Jizo in nin man ɲi nin ye ne frappé dɛ Jizo bɛ ka don an kan o Jizo in dun ye mun ye o ye maa minnu bɛ yen ni olu bɛ ka jamana ci u bɛ k'u sɛgɛsɛgɛ ka na dɛ u ye jamana yɛrɛ fan caman wa yɛrɛ y'a fɔ ni Maliko kɛlɛ don a tɔ ni ye Bamakɔ ye dɛ o tuma u k'u janto u yɛrɛ la u kan ka baaraw kɛ cogo di u kan ka kunnafoniw cɛri cogo di Serifukɛ o f'u ye u b'an lamɛn diɲɛ fan bɛɛ ouais alhamdulillah n y'o fɔ Ansariw kɔni b'a kalama et puis Ansariw b'a dɔn u kan ka min kɛ Ansariw b'a dɔn u kan ka jɔ jɔyɔrɔ min na u karamɔgɔ ma foyi ye sabali kɔ n'an sabalila kira sabalila Ala y'a dɛmɛ bon an yɛrɛ sabalila Ala m'an siri mɔgɔ la mana min bɛ yen o ye sabali de mais an k'an janto an yɛrɛ la ne y'o de fɔ Mali bilama an ka sɔrɔdasiw sɛgɛnnen don kɔrɔn fɛ u sɛgɛnnen don centre la
n'a fɔra tuguni ko yɔrɔ wɛrɛ bi ɲagami anw ka siran ye nin de ye n'o tɛ siran wɛrɛ tɛ o président bɛ a taara Amumisa Haidara ma n bɛ kalo sara ta wa jɔyɔrɔ jumɛn bɛ n bolo jamana kɔnɔ président taara o a sigira o a foyi tɛ se Haidara ma mais an bɛ ka siran mun ye degun min bɛ sɔrɔ su ka kɔrɔn fɛ centre la yɔrɔnin min lafiyalen don ni dunanw ni mɔgɔ kamana guwanen bɛɛ bolila ka na ye n'a fɔra ko yen fana bɛna chauffer mana fo n'an y'an faso bila sa kɛ n'o tɛ a ma ɲi dɛ anw ka jɔyɔrɔ ye nin de ye anw ka fɔ a ye sabali an k'a ɲɛɲini a ye sabali an k'a ɲɛɲini nin yɔrɔ dama de don e bɛ taa mun misɛn ma kabini Ala ka n da n ka maa tɛ gouvernement na n ka maa tɛ ministre ye n ka maa ma deli ka kɛ ministre ye n m'a ɲini u ka n ka maa kɛ ministre ye n'a fɔra olu ka taa Haidara bi jɔrɔ o la mun na Haidara ka mun tiɲɛna wallahi o taale tɛ foyi k'i la a ye ministre bɛɛ ɲininka ni min bɛ dɔrɔmɛ 5 di Haidara ma o tigi ka bɔ ka kuma olu tali n'u tabali o bɛ misi ma mais anw bɛ min fɛ faso ka suma mais an bɛ min fana fɛ nkalon kana kɛ ka jamana mara mais vie kɛlɛkɛyɔrɔ ne ka kɛlɛ ye nin de ye o ne mangoya yɔrɔ faamaw ye nin de don nkalon kana kɛ ka jamana mara jamana ka mara tiɲɛ kan an b'a fɔ silamɛya kan dɛ u kana seli u kana sun mais jamana ka mara tiɲɛ kan anw bi fɛn fɛn f'u ye nin de don kɛlɛ o kɛlɛ b'anw dala nin de don a banna ye Ala b'a seereya foyi gɛlɛman ma kɛ yan ni ne ma kuma faamaw fɛ u y'a to n da la u y'a bɔ n da la u ne kuma n'u fɛ mais n'i m'a to n y'o de fɔ n'i m'a to kuma misɛnnin ta la i b'a to kulekan la dɛ min bɔra ɲɛ sanfɛ i b'o lamɛn dɛ an filɛ o de la bi o an filɛ o de la bi sinon n'u kun ye Haidara lamɛn kunun bi tɛ se o bilahi bi tɛ se Ala b'a dɔn anw ye fɛ tɔɲɔli ma ɲi o n'i ye adamaden tɔɲɔ Ala t'a to i la quoi o tɛ kɛ alajɛ faama minnu maa o maa dɔnna ni tɔɲɔni ye a bɛɛ labanna cogo hali mɔgɔ minnu labanna ko dabali jugukɛla don mɔri jugu don bamanan don a bɛ kɔrɔti bɔ ayiwa u ka duw lajɛ Ala y'u bɛɛ ta tiɲɛ ka tila k'u ka du ci adamaden tɔɲɔli man ɲi fiye faama dama tɛ dɛ diɲɛ maa o maa n'i ye adamaden tɔɲɔ i b'a ye dɛ kumana ne bɛ siran nin de ɲɛ o de la anw bɛ dugawu kɛ jamana in ye n'o tɛ jɔyɔrɔ t'anw na yan fiye n bɛ segin a kan jɔyɔrɔ t'anw na Mali kɔnɔ kabini Ala ka n da i ka jugu tɛ na kabini Ala ka n da n bolo ma diya n ye kabini Ala ka n da n'i ma jɛ foyi ma ko n'an farala ko n bɛ siran ayi Mali kɔnɔ o tɛ yen min ka di i y'o fɔ min ka di i y'o kɛ mais Ala b'a dɔn siranyɔrɔ tɛ anw na an faso kɔnɔ siranyɔrɔ tɛ anw na a gundo t'a ni faama cɛ a t'a ni fantan cɛ a t'a ni waritigi cɛ an kɔni ko an faso ka basigi an faso ka suma a banna vie Ala k'i sara Ala ka hɛrɛ kɛ sallallahu alaihi wasallam nin tun ye an fa an ka cɛkɔrɔba Seydi Cheikh Serifu Sumani Madani Haidara groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ka jɛrɛba in kɔfɛ ka kuranɛ kala jamana ye ka dugawu kɛ ko jamana ka sanjiko ka sabati jamana ka basigi ayiwa sanjiw ka na danfɛnw ka falen falenfɛnw ka dan sirifukɛ in ma dɔwɛrɛ fɔ nin kɔ o tɛmɛnen kɔ an ka sɔrɔdasiw faali min bɛ ka da u kan k'u bɔnɛ u ni na o bɛ se ka jɔ cogoya min na o tɛmɛnen kɔ déplacé minnu bɛ yan ka na se olu ma u ye baara mun k'o la a y'o ɲɛfɔ Serifu Sumani Madani Haidara ka dugawu k'i ye ka tila ka wele bila ka taa groupement kelen-kelen n'a bɛɛ lajɛlen ma wa jɛrɛ kun de tun ye min ye groupement bɛna jɛrɛ min kɛ k'a fɔ u bɛɛ ka wuli ka na ayiwa o tuma u b'a fɛ ka baara minnu bolo da ani jamana taabolow la o tuma o de fɔra sidukɛ ko n'i ma kuma o kuma mɛn ayiwa Serifu Sumani Madani Haidara yɛrɛ da hali ni vieux y'o fɔ o tɛ dɛ fo n kana bani de ɲininka o tuma bani ka yamaruya di yan o tuma o de don walima bani yɛrɛ ka kuma o tuma sidukɛ ka dugawu k'i Ala ka sija ni kɛnɛ an balimaw nin dun ye awa a Seydi Cheikh Serifu Sumani Madani Haidara ye basande bali koloti kolo groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ka jɛrɛ min kɛra alamsado n'o bɛna juillet kalo 2 ma ka bɔ ka foli kɛ groupement des leaders spirituels musulmans du Mali alisilamɛ diinɛ tɔn kɔrɔlen minnu ko mawludu a bɛ bɛn a kɛli o bɛɛ y'a dɔn jadisi minnu bɛ yen n'u bɛ k'u sɛnsɛn ka na an ka jamana kɔnɔ n'u bɛ na yɔrɔ ɲini na n'u b'a fɛ ka don Mali kɔnɔ bɛɛ y'a dɔn ni jadisi ninnu sera yan mawludu ti kɛ ka d'a kan u y'o fɔ wa u ye maa dɔw fana bali seere b'o la prévu b'o la k'olu bali k'u kana mawludu kɛ
kata ma soro misiri kono ubeka seli wati mina katu bali seli la okofo olu be seli chugoya mina wale olu be tabulo menga ko bela jele kata ula oko jamana kono ko baraka kene sharia ko jamana baraka kene sharia joni mbi ba sharia ma onga masugu jume unde nanane sharia nye nuko ku be dina tokona anga jamana koromulula o muso joli be nu yo chefa wala ma yaneka chefa ubi je muso la era sigile nyana ide muso kabine ala ya da ama cheko ke atache do cheta do ubi jafe fa sigile nyana ba sigile nyana olu de ko kana ne sharia anga jamana kono ma munumbe jamana koronvela la uyo kono da muso munu nai kade munu zora bise muso bisheke muso kemama one makele ye muso furu katano yo bela jirebe jewla ku be ka wardu ono temena ka boy uyo ma do umine ko lu umine na shwene na ko sharia kakanga boluka o ma do be uyo lu tege o tege nga munu ye war sara uyo lu bla ma munumbe nu nana jamana korombolo la o nu yere ka nyama do bora ka fo unna ku tunye mali yere jamana korombolo la femi ye ku chenu bulu o ma munumbe franci nane ko no e barkani e kanu kele o ka kele ko fe o na yere ka fo utale kofe nu gwana utume yoro mina baya de kele ka borofa utara yu buloi baya e koloshiyewa o ambalema ube mungo fa wera ka nyama do bora ka fo ku nana ku mingama o ku na ku ko manya anga jamana kono kwa chena ko na ku menyeru la ko objective ku nyemenye unna ku kwa maseka wale ya ka chena sharia malabatu de olu yera munungo ko sharia okoni ye shwene ke ki bolo katige okoni ye jene ke kuika kirnu farai olu yere ye shwene ke mawkaf mishu beka shwene hali shini jamana koron walala jene beka ke hali shini ka furumuso mena furuche nyana ka jene ka la joli ka kono da wali deuna de min zoro lo kono nana anye jere ka donda bamako ya bise ma bisheki ma ke me bonyango ma jadi si denu amalema oba mungo fo oyene mamunu ngo kolu be dine to la ku be sharia to la yesira blade al-islamé jume ngo ko ka sharia ke ko mai al-islamé jume ngo ko ka dine ke ko mai barsabu sherifu sumane madane haydara remi manefleni ale ko al-islamé ya ko dongo ndama do bala dere la ilaha illallah no ya dunga mbai anga do la ilaha illallah ka do mafu ete na alate alakira muhammadu kishin ne mabayo ya ka chide akonga ko temene ngo ka boy kullay du bede ambalemo halini bi do ko ko la laydu bala dungande bara o barala shariate bara o barala o bara nyi baray te baray de o shirfuka e mufo ko alakira muhammadu ango dokirei ko ka janayatu ko ka shwenitu ko ka binganitu ko ne alakira muhammadu ye ibla baranyuma mina ki ko ke ki kana idefa ikana namaraka ise koro ikana namaraka ibulu koro chifuga njigile me feminga udeni de no yabane na ambalimo sira keme joro keme ne nivo awiye odo ngo mado be ula benedo sabati ledu marama femi mbi ubulo no e jadi sinu no nya wala material sinu no bam na jamana ko rawelena dara ku jugu che jugu uba ko de fere e amedo jume ko jadi sinu no nya dara ku fere la do mena eyoyi o uba muna jamana ko rawelena o dara ku jugu che jugu fere lidi
uwo bara ude kakake o olu be ku senze kana anga jamana kono an zira yoro e minye malide unyere dama ka be fola na yere dama ma be fola nunu mena anzura anga jamana kono ya nunu ngana anzura anga jamana kono keleke mena mimbu bulu atanga soroda su bulu ka fa anga soroda su teka keleke o beka keleke o nibe ka tujia dongodo wa kele mvenende jo ka mugu chinya ngala ko kwanga nyanzoro ni nyura na fasa o keleke ki kele nya shunya ki biritula wala makasira tiganya wala makata bomudu o kele o de besina ambe do mena ko mebi wala makata bia anga soroda su ka kankono o jema dun geme ka aunziri kwa undise ka bo undise ka kelege undise ka avion era ta jien bebe an fe abi o nyuma mu ma dere da maka fara nwanga o ambalemo ni ma minye ni go bela jene ta kalage ibina aye ka fo anga jamana no e mali abe danga do de kono abe hukumu do de kono fo mali de era ka kunu o de ko so ne ko politique ma be politique ko manga mi na ya o politique mana sira we kadaka politique manga abe kunje fen fena o de sigi ka ma o chama kera anyana ya Sumala Sise ane Cheblin dara meka jinya dungo do boli sibiri wo sibiri o kunjara mina o kunjara awa Cheblin dara me duna gouvernement Sumala Sise ane ibeka sigira chien saba o mana benga undeme no nywanje o benga min dumbe jamana nyama ama jeno benga umla wala yale kadaka Sumala Sise kala yini tuyumi ministry su woro be o ministry su woro koko dalema araka parti klala ka sigi ka chien foi amala ma ko njira kwa o be ya do ni jadisu Sumala Sise bu bulo no ferla ibe ka mo bo mine ni jadisu ko bina do anga jamana ngone ma ngwana wulile futna wala wulile no ku bido amala ma udo ni kan no ni febela jili kadaka ni bamako kaw ya me ku be kulukani utina mashi soro bamako ya nu sera kati ala mana chejanya kafu be katika ba o katikao ubese bamako ya obaso na nyanga mena unje o munu me no lu be same no ya nzame kawi ubese wate me obaso ro dawda bugo kaw be o kamena unje awa be foku do na dawda bugo wate mena obaso ro senu kaw yu kamena umbeche ambeta minisa ibese me ngore bode tasare nimbebe ke jiema sigile nyina wa jiema arajoso kele mina fo kadaka RFI de yafo jadisu bina anga jamana mena emerala ni jadisu bina anga jamana mena domina RFI rekera awa ukele ba udemani ba bai anga jamana kono anga na nyina kole ubeni nduguina ubena boy bekluma dame RFI fe ubora yave ona fara ku beni nduguina okoni ndugula ma ku bina ta yave RFI re dugu to tikata bewla o maude to meba makoya be anga ganga munga ngana ulika njoka ke basiki karamu jamana kono de anga do jizo dundo do anga da Sheriff Usman Madani Haidara no temena ka boy Sheriff Usman Madani Haidara abayro mina be alede ho conseil islamique nyamay ansar dini nyamadu groupement de leaders spiritual musulman di mali nyamadu ministry do tumanga dugukolo ko kuna noe Muhammad Ali Bachili anani jo mauludi ke keneka kene sanima noe alakira Muhammadu kishin nama baya ka bangeni keneka 26 mars la Sheriff Usman Madani Haidara nyakunglena o ado son excellence Elhaji Ibrahim Boubacar Keita min vleni ni Sheriff ka fabika nene anofe bi na wera bela jelebe ka dogoya anofe bi akanuba munumbe kwa ki kofle akanuba una de mebawla ale tara maududu kena ka shien juli o kungo no bika Sheriff Usman Madani Haidara ka su foka na se sayauma son excellence Elhaji Ibrahim Boubacar Keita asema joy ka faye kwa be filila filiche juguba barsabu mami jira inyana ni dugu jera ni koko munye nyabli abati gila matoro ne akila keleo kelebe dina nyama fenwo fenga fafa bia bela jiri ni ngile ni de ifo ka ngo tienfo nwa ibade mbede ibeka yare kanga kofle ale kanga ke miri bay ale kanga ke tashi bay ale ka do jamana ko bela jiri te wor ko do yebunye ko
Sherifuka afaka kuma kono sisa ako bani wo bani no kera le kaso ibeka se majoyi wa bani wo bani no kera le kaso al ni sumala siseti ay ma oblakata o amelma o do ko so yedu ko ke wala ka mamla adoye muyemi ngara ne rasiglenya 26 mars la son excellence la Ibrahim Boubacar Keita nana yana yara bedo aglera nga nana anane keneka mi Sheriff Ousmane Madani Haidara ko ya awa jamana kundi ibeka akuyi yaranya bala ikayoro farade jama joyara maludu kala nunu nye joni nye maludu kala nunu nye jamana o jamana ni ansar dini be ni malide be ano jamana kono ma waraw jamana bi sama wala ma jamana biduru ani ko olu bela jele de bina mauludu la wa denguni no ye kunjele o bela jele bi yo keneka nalni mi mba taka ka yoro la bela jele bina fe mi ngumbe o denguni ambalema ane dugo kene fara foka wala ngata o ko fe mi ngelenye ma soro ni yo flana na to e bisira o sade sport la femi nye mausoro mauludu kena kain o ye Sheriff ga inzira o ya joro o fe jume ngaro o sababu ye o wati o kuma fora ngane balema kana ye ka fo terrain fara terrain re jwara maula sanjuli ni no 26 mars o Sheriff ga koko awa ibeka e ka yoro fara o Muhammad Ali Bachili na kuma ko ndogo bia Bachili pumana wa yaso na bedu ko ministry yalla Bachili pumane ako Sheriff Ousmane Madani Haidara ako 150 hectares be no dima ka ibeka puma bono ibeka yana ko a ndogo ni so jara iye la wasa iye nkishi na amale ma Sheriff Ousmane Madani Haidara ka 150 hectares madama da joni ya se daka o politique ma kele unde u se daka ama kalama muna uyu sedaka ministry Muhammad Ali Bachili ale ministry ngate awa RP muna RP mu ma betede ango chiefo nywanyana one Bachili kara ni nyana boli sababu yi adu ya soro president kalata make folo ono kara menye Sheriff Ousmane Madani Haidara ale ka mauhal ni fema fui ma menjera ka 150 hectares de auma yado kone awa o jamana kundiga bala jele na jeka kalata uyede labana ka ministry Muhammad Ali bo ministry yalla pe ulabana laidu min dira Sheriff Ousmane Madani Haidara ma jamana kundigi ni awa Muhammad Ali Bachili fe politique ma do ye u se daka amba kalama ya sa 150 hectares kana soro ni 150 hectares soro la o bena ke sababu yi o minye Muhammad Ali Bachili o kumale de kero sababu ye ka to Sheriff Ousmane Madani Haidara akaseka kalata akaseka anaka mauka seka vote ibeka chugamina o bese dabla chugamina kadaka olu politique ma moke o ka bo ma warala o ministry o te gouvernement kono o yo sedaka ambalemo wati minu yu seda ka foga na Muhammad Ali Bachili bo ministry yala ka taw dona kana blabila Sheriff Ousmane Madani Haidara yere akanu bawye awa 150 wala makachayo hectare dama o akwa be yoro di mamima aw ma yoro dama kanu bawye yoro dama o ka klako titiri fene wara mene million keme aniko ane bisaba wala makachaya uyi ka klako wara mene alatuni hali bi Sheriff Ousmane Madani Haidara ka 150 hectare madama o kono fene politique mamunu mbe no ya awa RPM ma do ye no lu yu se dan ngoinga umada uma kadaka politique ma do be olu be RPM kono olu yera ka jugun ka teme opposition ka shiemwa olu yera ka juguni opposition shiemwa olu yu se dan ngoinga kadaba ntuguni politique mamunu ndumbe no be jamana nyama ya nyinina ka klako lu labo tuguni ka Sheriff Ousmane Madani Haidara lagoshi ka klako lu labo tuguni ka Muhammad Ali Bachili lagoshi ka klako lu labo tuguni ka Sheriff Ousmane Madani Haidara lagoshi
kuni 150 hectares dira Sheriff Ousmane Madani Haidara mao o kuma 150 hectares o bena di dina nyama to fene mawa 150 hectares o bena di Muhammadu Diko mawa 150 hectares o bena di Sheikh Soufi Bilali Jallo mawa 150 hectares o bena di Faruku mawa o kanunu mbela jele sendo kele la kasoro nunu ngela jele kilingiri na bela jele ba do chiedo ame mawdudu ke na maminga jama ba mbela jele tanye bi ala de yuke o de to ko Sheriff Ousmane Madani Haidara wa 26 mars de sera amena ambalemo ko kora goshi ko kola chin tamanin zira tarada watimina ka fo tamanin zira o tarada o politique ma wulila o joni ngara sababu ye ka tamanin zira inda ka ferani dabali tiga maube olu yere be awa fanga de metona erpa mu ma do olu yere ka lagoshi ka boni ngwena ko sebe o ambale maw ka Sheriff Ousmane Madani Haidara ka ni awa ibeka kodo nyama ibeka fenengera mai mami mbi anga chiefo nyanye alebe jamana nguna bitende ibeka be jamana kuna bite kana siga ukuma ina de ka fo komande ma de be ibeka bulu wala ma ibeka de biseka shed dabo jila jamana kono bi kana siga wala fle jamana ibeka marama dama do de bulu o jamana mbe marama dama do mi mulu no lu ko ku awani ko banangu ena tita to anyi mekanama amalemo oni ndamanda de farala nywanga mi nye Sheriff Ousmane Madani Haidara kata fo jia bela jile nyina ko laidu timena o de koso ibeka ye nane minga kosa na ko laidu timena Sheriff ka bora ka puma mapuma invamu na fora laidu timena ko ra ko terrain didaw o ni Sheriff ka ma fo ko tere mande la mi duma timena be muvo yana jama ka wuli beka tani ta yakuma tere dira tere mande Sheriff ka mada Sheriff ka dimine benna Sheriff Ousmane Madani Haidara ka dimi do ye munye ka nyeshi mali jamana nyamama ay dekuni toro minge ana ila jaba minzoro ani laidu min ndira Sheriff Ousmane Madani Haidara ma abora ka fi saburu dama une surako ani tamasheku colonel gamu general gamu tunya fo kubita seliba ke kidal joni nya kele fo ka ba Sheriff Ousmane Madani Haidara o bane kofe ukubi na medai do di Sheriff Ousmane Madani Haidara ma halibi o medai ma di Sheriff Ousmane Madani Haidara ma amale maw ni mbe fanga yara ka laidu tale unde amininge ashimake yala obi ma toro wa oti ma toro o ka jamana ke munu nzenga nembe jamana e kofle make olula ambe semula munu ndoro nembe jamana e munu mbeka jamana nyama deme kofle tike olula fo ma munu mbe ubeka jamana tanga yereke ubeka jamana miliaru ku sagwe umanga sumanembe abone na barabalale abala jele kaka ula ningene ngone ami wele blakata mali yara jamana nyama dingela no ya wa Karim Keita honorable Karim ni kera député assemblée nationale kono jamana kono deunde yi sugandi ki blay udoronde ilabana kake assemblée nationale commission de défense nyamay ne agilabi ni maube mi nganga ibeka kogla ka nyegla o kaka ngake Karim Keita di nga anyebe muna Karim Keita makla a jogo la folo mata jalakima Karim Keita amakla a jogo la folo mata ajalakima ma munumbe nu fujunu ne dobi nu torole dobi ina fo Sheriff Ousmane Madani Haidara Karim Keita ede kaka ngake ne mbela jele nyeji chebai kasoral ne nyeju tu nyana koi au ya ke Sheriff Ousmane Madani Haidara yewo ansaru bakai ngana manye adama de tara laiduta ka puma fo puma mi eya do etise ka ke muna iba laiduta ka wole fenimla politiki mamunu nyu se dani ngoinga amba bedo ya sa ko ngana nyana bo na nyana bora anafoko ministry Muhammad Ali Bachili awa ale de kana sababu ye kaninge okuma ubo laguchi chugo mi ubi chien chugo amina ya chien o chugo ina te ku ka gla o chugo ina yana ndaka suma doni anata nanda fe okake okuma uya nyami chugo mi ukanya na boti odu de ni mbela jileke ofuka ta ma do fene zurugu dina nyama ula ko duka tu tanyini
Yen vera ni dabali fa wandiga amen bela jele kalama o ni bela jele ko fa saw ne lame baw na fara ko Sheriff Usman Madani Haidara ibeka ne mami nofe ibeka lajaba mami nofe ibeka joya mami nofe ko o ma kele o ma odo ko chogoroba buko ko flablu nge ngono na ka chogoroba no esade o ko Sheriff ge ko ni bela jele la saw ko Imam Mahmud digo ye boli mingew ka wuli ka jo mingew na ta kalama menye ho conseil islamique uye ma chi Imam Mahmud digo machien juli ningo ngono na uye ma cha machien juli ka futa nyangalama banyangalama blasrale mumbu bulo jamana basigile ka to fuai fera jume nganga tige ka to fuai nunu nde nwan jugu yokoy nga ma do de be ulu fana nga intérêt nyini kama sangani wati ulu de be takuru do nunu ni nyanje no make ulu te hereso nta Sheriff Usman Madani Haidara ani Imam Mahmud digo nwan jugu te nga ma do de be kado madowla ulu era ka intérêt personnel o nyini kama yasa unase kuka intérêt personnel so ci gamen na mimi nyini mali jama na kundige fe nganera tip male fe ko sobe kadaka nere ya do laji burama ba jamana kuna be tinde ambe dugo de ke alaka nyuma mwala jamana commande mabe mamunu mulu no e karimu keta na jenyoni ay feran de bali bela jibitige memi se ka to chugamena Haidara toro ni devuni dimi ni laidumi no tara ye awa ubisa ganyana bo o temene ngwa kaboy Haidara yere ka laje menya awa ibekai bani munungera no kara Sheriff Usman Madani Haidara fe ibeka sema jo akena shika adama de yatse katati ni yaye hali buye duminedu ni nanyo ana de ya dimide 2013 buye de ya fo do nyana ku kanu kambo jamana nyama ya nofe watolo orbula watolo orye warmi mbose papiti ta ibeka deme ademene kele kunvola na ke munye karimu keta na ni nyeshi o kamini uma ngai kana fara fachiya ka ki kla ne ma fezoro fachina ikana fara fachiya ka ki kla wekeli aflana ejumenyi no shokele ko kala maiga samba afla anitani sababu mini kamo jamana nyama ya nofe aka soro aka na soro buye kwa ma ko shokele ko kala maiga mimi nyini ve ato ibeka candidate tugo ko iko deme ni ibeka deme na ni ibeka fanga soro akanga munge buye ko mamunu nganga tuko akwa akanga munguye ni ndamanda de farala nywanga nota ibeka iko mango ma yekui wakafo ma ba fa ki sugo era du mata fa ki sugo dumwe ngai tabolo ni jogo yiko ya mawi yelema de ni ma yelema abeke barai neko ko ni yeni ngene ndine nyamanye ko ni ndine nyamanye medimi ka dina nyama ufujini ku karanyo ana sangani wati bela jelila awere ka intérêt personnel kama no do ita miliyari kemedi buyema ika miliyari kemedi Mahmud digo ma ika miliyari kemedi awa Sheriff Usman Madani Haidara ma ulu fana yagli katuruna mama banwa warbe ka do kola jamana kono ya o te ware yara dongwe il faut ka ngo tian fo nyana ibe ka mamunu fana mbe na ubla lembe ka fo au beka ibeka de deme tiere la ayala je la na de ibeka ka mamunu be nu fujin nedu awere ka ganga munge fere jume nganga chora au bulu onote tote kolo la bide sogo kumune ko korobo mangude nedu nya don ne Sheriff Usman Madani Haidara na le bora jine dungo do politi dugo mala sabu jina unabo wana unabo meleke unabo hali belekese unabo o ma jamana marabaw ka wole blama son excellence Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ka wole blama o ka kunjanu mi groupement des leaders spirituels musulmans di Malika dugo do mengra ordre du jour me muno oyene oye ka dugo ke jamana ka basigi ka dugo ke sanji kana andu nyabala sanji be kana wasabe ka shuru wasana shuru dere wa Sheriff Usman Madani Haidara ay kuma mi voix ka kuma kono ne ma o keme ko ta ko ke awa jamana chikwe ko ke jamana wulikwe ko kurane ti sana o Sheriff Usman Madani Haidara fo nga kuma to malasi amade ne Sheriff ga ya fo aba wala wala de ngo koro angwa mako awala wala karamo
nako sanji Qur'ana ti sanji na dugo kalandi sanji na uyo to tigedere na chinuke atola sebide ko jogo ni ye Qur'ana keto e kat sanji na kwanga njogo nye sinji farala okata Qur'ana kala ko sanji kana sanji binawa jene ya kala okata Qur'ana kala ko sanji kana sanji binawa kabila chila dabali jugu kala kisina muso nyanyini okata Qur'ana kala ko sanji kana sanji binawa jamana chila ma kelenga ma bakele nyira kunu kisingi jamana kono ka Qur'ana kala la wele ko lo kana Qur'ana kala e kaso abi minawa ya bane ka mafle ongo yoni ndo tigesa ko ja bane ko Qur'ana kala aiwa ko te aiwa magonye jamana kono ya bane mu fiire ai me wa to faraka ko ni ye Qur'ana kala kiki jogonye ode mafewa ala kira Muhammadu kishi ni nema ba sallallahu alaihi wasallam akira ni muyi jogote wa ma me bwala ni yoro menye we ka kangare madake anyare je nyonye ambaraka nyonye no ho conseil islamique di Mali ko Sherifu Sumane Madane Haidara ka 150 hectares manga ka keleke baye ho conseil islamique de kanga ka keleke baye kele aflana groupement de leaders spirituel musulman di Mali al-Islameu aw de kanga faranywanga Sherifu ka manga ne mabu adda kono atani ngeleke baye fo kanga tinyafo nywai bade vendew niye mabla nya abunye hali kafiru nuye mabla onye ubabunye zonga chefu be bunye de onaye mabla nye ale manga ke puma bela dile fo bayo Sherifu dimine do komu na odone do abita se fama o ma chila amba kalama ninga boye gui je bede be na nwa zoro mawdula hal ni moldu mande ede wallahi Sherifu de menna mawbina chugo me basigi kono kata basigi kono chugo ya kelela dine kono afana ko beki itake ebe dine mina itake iye chrétien itake iye islamé iko ko aywa maludu beke itake iye islamé iko maludu tibe itake nanzira la hara jodo ananyana bo hakato benina sallallahu alaihi wasallam